Pinai, jehetu sini man genang tribal welfare minister bosna kau gruwai bini joban nari yang thani bagai jeng bai malai nani sujug subida ri yang mani bagai jeng bai siara acho joto solution khlaina hi bo kau gramani aba kau riani karonoi jeng haino hai 28 tarini hoite chung 28 tarini hoite chung bormura hatai kotor sadupara highway route oro chung achuk pinai erpore train lama ikai Bergudas, oh jaga ceng acuk pinai, gari lain mana ceng kebo jaga ta information ni kagus beceng reglak ka, kuno ceng klay gelak, sini oh jaga mai hawas betonglak, kuno tonglak roll lat habu tonglak, matra sini tongnai, ceng ora acuk goi, polis pun nanggai ceng bu fana rafaito, top fana rafaito ceng kuno kirilia, tane kirilia tang kai ceng, sini bohok tong ceng om tima klay, ceng auto kosto klay pe sini tiningla ceng kuno coklat kosan dam keriko. Baksa tabuk cengna sejak liya cengna taibo oino rokam bibina rokam cengna kau sijal to sini political party ya oino borogo thangjak oino party jion khlaijak oboni jobab rana nangano joto quarter man tongoi boino sini taung de nini bagan nara joto office ani ba quarter ni saburo sipai ni besing je quarter man nara sipai tong nara tong bele sipai kerigen nara boroni tong sipai ni besing je ta gen nara quarter bai seat gari bai ong pai sipai no sining liya oboni jobab rana nangano ceng ke bener kiri nak kerei, ke bener lacina kerei ceng. Apa employment ong kain tu jodoh na sawo, employment ong mana kono proof punung denga, oh proof no punung na neberan thane kono punung maya apa jodoh ni mitha badi kono dena tak lagi, official bay proof punung di, auto tari ong na ino, apa yang ceng kabin ceng bisa canai, omeng asa ceng ke bener bisa cagala, jadi ni cini man thane jadi ni ria ingkai, agami dino. 28 tarik korang tidak jodoh des bolong-bolong cylinder party package cai tu mana jodoh na oidrom mak lainai package na jodoh government of Tripura oidrom mak lainai cenghai kene mak lainai borong nabo सब रॉन्ग ना दूध का दूध पानी का पानी मत करो सबको बराबर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए सबको यहाँ पर हाथिया पकड़ के बांग्लादेश को घुमा के आ रहा है कोई भी यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है सबको यहाँ पर जिंदगी के लिए सब कुछ बराबर करना पड़ेगा नहीं होना तो फिर आगामी 28 तारीख को फिर बहुत आंदोलन चल जाएगा थैंक यू